Oke, langsung aja kita mulai. Ini bab baru. Ganz schön mobil. Oke, Learn chillen-nya. Tujuan belajarnya ada Informationen erfragen, bertanya tentang sebuah informasi. Unsicherheit und Nichtwissen ausdrücken. Ausdrücken itu mengekspresikan. Unsicherheit itu ketidakpastian. Und Nichtwissen ketidaktahuan. Eine Wegbeschreibung verstehen und geben, memahami tentang sebuah penjelasan tentang jalan dan memberikannya. Einen Zeitungsartikel verstehen, memahami tentang sebuah artikel-artikel yang ada di koran. Die eigene Meinung sagen, membicarakan tentang sebuah pendapat. Über den Weg zur Arbeit sprechen, membicarakan tentang jalan menuju ke tempat kerjanya. Eine Statistik beschreiben, menerangkan tentang sebuah statistik. Informationen über eine Reise verstehen, memahami sebuah informasi tentang perjalanan ataupun liburan. Über Reisen sprechen, berbicara tentang sebuah perjalanan ataupun liburan. Gramatiknya di sini ada Nebensatz, anak kalimat, indirekte Fragesätze, kalimat tanya tidak langsung, lokale Präpositionen, preposisi lokal, an, vorbei, und durch. 1a, was haben Tamara und Leon vor? Apa yang sedang dilakukan atau Tamara und Leon itu sedang sibuk apa? Ordnen und nummerieren Sie die 4 SMS. Susunlah dan nomorilah 4 SMS ini. Jadi kalian urutkan mana yang nomor 1, 2, 3, und so 4. Urutkan, kemudian tulis mereka ini, Tamara sama Leon itu mau kemana, mau ngapain. Oke, kalau misalkan udah, jawabannya itu yang 1 itu ini, morgen Abend Konzert in the Philharmonie, kommst du mit, mau ikut nggak, liebe Grüße Tamara. Und Nummer 2, ya bin gern dabei, aku akan ke sana. Kaufst du die Karten, beli kartunya juga enggak gitu. Terus nomor 3, habe die Karten, udah punya nih kartunya. Treffpunkt heute 19:15 Uhr im Foyer, waktu ketemunya hari ini jam 19.15 di foyer. Pünktlich, tepat waktu. Bis dann, sampai jumpa. Terus nomor 4-nya ini, bin bis 6 in der Firma, aku di perusahaan itu jam 6, fahre dann schnell nach Hause, kemudian pulang ke rumah dengan cepat, makan, kemudian mandi. Siapa es loka? Siapa es loka itu kalau diterjemahin itu kayak buatlah mudah. Kemudian 1b, sehen Sie die Fotos an, lihatlah foto-foto itu. Was ist das Problem? Entschuldigung, was haben Tamara und Leon vor? Itu jawabannya, Sie wollen in ein Konzert gehen. Und 1b, was ist das Problem? Problemnya apa? Oke, kalau misalkan udah, problemnya itu Leo kommt zu spät und Tamara wartet auf ihn. Jadi itu Leo itu datang telat, kemudian Tamaranya itu menunggu dia. Terus 1c, hören Sie Szene 1 bis 6. Jadi kalian dengarkan scan 1-6 ini Gesprächnya, welche Szene passt zu welchem Foto. Jadi Gespräch 1 bis 6-nya itu sesuai sama foto yang di sini, apa aja gitu. Oke, kalau misalkan udah, oke, Gespräch 1 itu passt zu Fotos D. Unser Gespräch 2 passt zu Foto A. Gespräch 3 passt zu Foto B.
Gespräch 4 passt zu Foto F, Gespräch 5 passt zu Foto C und Gespräch 6 passt zu Foto E. Weiter 2. Tamara und Leon im Feuer. Tamara sama Leon ada di Feuer, ordnen Sie die Antworten zu, susunlah jawabannya, und rufen Sie dann das Gespräch. Jadi kalian urutkan ini nomor 1, jawabannya yang mana, und sampai 5, terus habis itu dengarkan Gesprächnya untuk mencocokkan. Oke, kalau misalkan udah jawabannya itu 1, da bist du ja endlich, war so viel Verkehr. Ya, akhirnya kamu di sini. Apa lalu lintasnya itu padat banget? Terus jawabannya yang E. Ya, total. Ya, benar-benar. Und am Isartor war plötzlich ein Stau. Terus di Isartor tiba-tiba itu ada kemacetan. Ein Stau. Sebuah kemacetan. 2. Wann, was hast du gemacht? Apa yang telah kamu lakukan? Terus si Leonnya itu jawab, das Navi hat mir einen anderen Weg gesucht. Navigasinya itu mencari jalan lain. Und also, und war schneller der andere Weg? Apakah jalan lainnya itu lebih cepat? Terus jawabannya Leon, C, ja schon. Aber dann habe ich keinen Parkplatz gefunden. Iya, tapi akhirnya aku itu nggak dapat tempat parkir. Terus was that student? Terus kamu ada di mana? Terus jawabannya B, im Parkhaus. Und bei dir hat alles geklappt. Im Parkhaus itu kayak garasi. Und bei dir, dan kamu, apa semuanya berjalan dengan mulus gitu, perjalanannya si Tamara? Ya, itu jawabannya. 4. 5. Ya, keine Verspätung bei der U-Bahn. Nggak ada keterlambatan sama U-Bahnnya, und die Straßenbahn ist auch gleich gekommen. Sama Straßenbahnnya juga datangnya tepat waktu, sama. Nur du nicht, hanya kamu yang enggak. Terus jawabannya si Leon, komm, jetzt ist es aber Zeit. Ayo, udah waktunya nih. Und 3. Welche Verkehrsmittel benutzen Sie? Mana kendaraan yang akan Anda gunakan? Was sind die Vorteile und Nachteile? Apa Vorteilenya itu kerugian atau kelebihan? Und Nachteile. Nachteile itu kekurangan atau kerugian. Jadi kalian mengemukakan pendapat kalian. Mana kendaraan yang akan kalian tempuh gitu, yang akan kalian pakai. Contohnya ini, ich fahre meistens mit dem Bus. Saya biasanya itu pergi dengan bus. Das ist praktisch. Itu praktis, aber tapi. Jadi kalian buat pendapat kalian, terserah. Oke, di sini ada umsteigen müssen. Itu umsteigen müssen berarti harus turun dan pindah, kayak gitu, beralih kendaraan. Im Stau oder an der Ampel stehen, jadi itu im Stau stehen, berada di kemacetan. Kemudian an der Ampel stehen itu berada di lampu merah gitu maksudnya. Verspätung haben, keterlambatan, lange warten müssen, harus menunggu lama, den Anschluss verpassen, kehilangan kesempatan, eine Panne haben, melakukan kesalahan, billig teuer sein, murah atau mahal, einen oder keinen Fahrplan brauchen, tidak membutuhkan rencana perjalanan, zur Tankstelle müssen, harus ke pengisian bahan bakar, eine Fahrkarte kaufen müssen, harus membeli tiket perjalanan, leisen können, bisa
membaca voll sein penuh, alle Plätze besetzt sein, semua tempat itu terisi penuh, keine Führerschein brauchen, tidak membutuhkan kartu SIM, Führerschein itu SIM. Oke, terus lanjut. 4. Unterwegs zu sehen Sie das Bild an, lihatlah foto ini. Was ist hier los? Apa yang terjadi? Sprechen Sie, berbicaralah mit einem Partner oder einer Partnerin. Saya gut gesagt, Sie sind ungeduldig. Anda tidak sabar, ungeduldig itu tidak sabar. Mensch, wann geht es weiter? Ya, ini kapan selanjutnya? Gitu. Ist das nervig? Ist das nervig? Ini mengganggu, das dauert ja ewig. Ini kayaknya berlangsung selamanya. Ewig itu kayak selamanya, kayak abadi. Ini cuma kekesalan aja. Ekspresi untuk sebuah kekesalan. Kemudian di sini ada warum steht der Zug? Kenapa keretanya berhenti? Wann komme ich an Berlin an? Kapan aku tiba di Berlin? Wo ist das Kinderabteil? Di mana gerbong bagian buat anak-anak? Wann sind wir bei Mama? Kapan kita ke Mama gitu? Warum ist der Kaffee kalt? Kenapa kopinya dingin? Wohin kann ich meinen Koffer stellen? Kemana saya harus meletakkan koper saya? Jadi kalian berbicara tentang ini itu kenapa sih gitu? Und Sophia B. Was sagt die Frau am Telefon? Ergänzen Sie die Sätze. Apa yang dikatakan wanita ini di telepon? Lengkapilah kalimatnya. Der Zug steht schon eine halbe Stunde. Keretanya sudah berhenti selama setengah jam. So ein Chaos. Sangat kacau. Alle sind genervt. Sein itu kesal. Semuanya kesal. Ein Mann fragt, seorang pria bertanya, warum der Zug steht? Kenapa keretanya berhenti? Eine Frau will wissen, seorang wanita ingin mengetahui titik-titik apa ini. Kemudian jawabannya ada di sini. Indirekte Fragesätze, W-Fragen. Kata tanya tidak langsung pakai W-Fragen. Contohnya ini, man tadi kan di sini ada. Warum steht der Zug? Kenapa keretanya berhenti? Terus kalau misalnya dijadiin indirekte, itu jadi der Mann fragt, seorang pria bertanya. Warum pertama itu kalian tulis di awalnya itu W-Fragennya. Warum, wann, wo, was, kayak gitu. Terus kedua tinggal dibalik aja. Ini kan warum. Terus verbnya itu ditaruh di belakang. Kita ambil dulu, berarti tempat kedua itu objeknya atau tentunya der Zug. Terus kita pindah verbnya itu di akhir, steht. Warum der Zug steht. Terus contoh kedua, wann komme ich in Berlin an? Kapan saya tiba di Berlin? Terus karena ini indirekte Fragesätze, jadi kita juga harus mengubah subjeknya gitu. Ini kan yang bilang kan aku ya, subjeknya itu kan ich. Makanya jadi wann komme, ini tren baru verbnya itu jadi komme, terus di belakangnya itu an. Wann komme ich in Berlin an, aslinya kan ankommen. Tren baru verben. Terus ada die Frau will wissen, wanita itu ingin mengetahui. Tempat pertama W-Fragennya wann, terus ich-nya itu diganti pakai kata ganti dia gitu. Dia wanita, dia pria, atau dia mereka gitu.
dan lain-lain. Wann sie, pakai kata ganti dia wanita ya, karena kan ini Frau. Wann sie, terus kita masukin in Berlin, verbnya di akhir. Karena ankommen ini kan kalau misalkan pakai ich itu kan jadi ankommen. Oke, jadi kalian itu ininya disesuaikan sama subjeknya. Karena ini sie jadi kan kommt. Makanya ini ditulis ankommt. Bukan ankommen ataupun ankomme. Kecuali kalau misalkan bertanya kayak gini. Ich will wissen, wann ich in Berlin ankomme. Itu kalau misalkan kita menjelaskan tentang diri kita sendiri gitu. Tapi kan kebanyakan indirect Fragesätze kita menjelaskan tentang apa yang orang lain bicarakan gitu. Jadi kalian harus lihat subjeknya itu harus diganti gitu. Apakah dia pria, apakah dia wanita, apakah mereka. Contohnya latihan. Ini yang tadi, eine Frau will wissen, wann sie in Berlin ankommt. Terus kedua, ein Mann mit 2 Kindern fragt. Di sini kita lihat, ein Mann mit 2 Kindern fragt. Seorang pria dengan 2 anak ini, cewek sama cowok, bertanya. Pertanyaannya kan ini awalnya, wo ist das Kinderabteil? Jadi ini gampang, tinggal dipindah aja. Pertama kita ambil tempat pertama itu Fragennya, berarti wo. Terus verbnya ditaruh di belakang, ist ditaruh di belakang. Terus das Kinderabteil ditaruh di tengah. Jadi ein Mann mit 2 Kindern fragt, wo das Kinderabteil ist. Terus selanjutnya, 3. Das Kind fragt seinen Papa. Seorang anak bertanya kepada papanya. Awalnya kan ini, wann sind wir bei Mama? Karena ini kan wir. Kalau misalnya kita mau bilang kan kita jadi ganti mereka. Makanya ini diganti jadi sie. Pertama kita taruh di tempat awal itu Fragennya berarti wann. Terus sind-nya itu ditaruh di belakang. Terus ini diganti si mereka. Sama by Mama tetap by Mama. Jadi jawabannya das Kind fragt seinen Papa wann sie bei Mama sind. Terus berikutnya via ein Herr fragt ärgerlich. Seorang pria bertanya dengan marah. Pertama kan ini, warum ist der Kaffee kalt? Kenapa kopinya dingin? Karena ini pakainya benda, jadi kita nggak harus ngubah subjeknya. Makanya jadi tinggal dipindah aja. Warum, ist-nya ditaruh di belakang. Jadi, warum der Kaffee kalt ist. Terus 5. Eine Dame weiß nicht. Seorang wanita tidak tahu. Kan ini, wohin kann ich meinen Koffer stellen? Karena ini juga pakainya ich, jadinya kita ubah si perempuan. Terus ini tinggal dipindah aja, wohin di tempat pertama, wohin si meinen diubah juga. Karena si kan personal pronomennya si itu kan iya. Terus kena kasus akusatif, jadi diubah ihren Koffer stellen kann. Jadi jawabannya eine Dame weiß nicht, wohin
Sie ihren Koffer stellen kann. Okay. Und 5. Auf Reisen spielen Sie zu dritt. Bermainlah bertiga. Jeder schreibt 3 Wörter auf verschiedene Zettel. 3 orang masing-masing membuat catatan membuat 3 pertanyaan dengan 3 catatan. Machen Sie alle Zettel, mischen Sie alle Zettel. Mission itu campurlah semua catatan. Dan erster zieht einen Zettel. Orang pertama itu mengeluarkan sebuah catatan und liest die Frage vor dan membacakan pertanyaannya. Der zweite stellt die Frage noch einmal, aber indirekt. Jadi itu orang kedua itu membicarakan lagi, menanyakan kembali, tapi dalam bentuk kalimatannya yang indirect, kalimatannya tidak langsung. Der dritte antwortet, orang ketiga itu menjawab, und zieht dann den nächsten Zettel, kemudian mengeluarkan catatan selanjutnya. Contohnya gini, ini orang pertama tanya, wo ist der Bahnhof? Di mana stasiunnya? Terus orang kedua itu nanti balik tanya juga, tapi dengan kalimatannya tidak langsung. Dan pakainya ini, awalnya diawalin ini semua. Bisa milih. Oke, lihat di sini dulu. Höflich fragen. Kalimat bertanya dengan sopan. Indirekte Fragen sind höflicher. Kalimat tanya tidak langsung itu lebih sopan daripada kalimat langsung, kalimat tanya langsung. Makanya pakai ditambah können Sie mir sagen, bisakah Anda mengatakan, Entschuldigung, wissen Sie, mohon maaf, apakah Anda tahu? Ich bin nicht sicher, saya tidak pasti. Wissen Sie, tahukah Anda? Ich weiß nicht, saya tidak tahu. Terus nanti di sini diisi indirekte Fragesätze-nya. Contoh, wo ist der Bahnhof? Ini diambil können Sie mir sagen, wo der Bahnhof ist. Terus orang ketiga jawab aja, das weiß ich leider nicht. Sayangnya saya tidak tahu. Contoh lainnya misalkan, wo ist der Park? Di mana tamannya? Terus misalkan pakai Entschuldigung, wissen Sie, wo der Park ist? Itu. Oke, sampai sini dulu. Semoga paham. Oke.